wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwa. Sema amen, sema amen. Kuelewa, sikiliza, potisa. Elewa kinachowatesa watu hapa duniani ni imani ambazo zipo kwa watu, na imani hizo Yesu alizikuta. Kinachowatesa watu, kinachowasumbua watu hapa duniani ni imani ambazo zinataka watu. Ni imani ya wachawi inatesa watu, imani ya kiganga inatesa watu, imani ya miungu inatesa watu. Na Yesu alipokuja, imani hizi alizikuta. Alikuta ziko zinatesa watu, alikuta zinaua watu, alikuta zinaumiza watu, alikuta zinaharibu maisha ya watu. Sema mimi, kwa sababu iliyomleta Yesu. Sikiliza, sababu iliyomfanya Yesu aje alileta imani ya wokovu ni kwa sababu alipokuja hapa duniani alizikuta zipo imani ambazo kazi ya imani hizo zinawatesa watu, zinaharibu maisha ya watu. Yesu kabili akaleta imani ya wokovu. Sema amina, sema amina, sema amina. Kwa hiyo sababu ya kuleta Yesu imani ya wokovu ni kwamba haikuwepo imani ambayo ina uwezo wa kuondoa mateso ya kila namna ambayo yanataka watu, ambayo yanaletwa na imani za watu. Haikuwepo imani ambayo ina uwezo wa kuondoa mateso ambayo yanataka watu, ambayo yanaletwa na watu, yanaletwa na imani zao. Imani haikuwepo. Yesu kabili ileta imani hii. Sema amina. Yesu kabili ileta imani hii. Nasema Yesu kabili ileta imani hii. Na alipoleta imani hii, kazi ya imani hii ni kwa